अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तैयब हनीफ। दोस्तों, इस वक्त हर पाकिस्तानी के माइंड में सिर्फ एक सवाल है कि ये शहबाज हुकूमत जिसको इन्होंने वोट नहीं दिया, जिसको सपोर्ट नहीं किया, जिसको धांधली ज़दा इलेक्शन के जरिए इक़्तिदार बख्शा गया, वो हुकूमत कब घर जाएगी। अब इस हुकूमत को घर जाने के लिए या जो लाए थे उन्होंने ये फैसला किया है कि अब इस हुकूमत को नहीं रखना। ये तो एक आम जो कॉमन पाकिस्तानी है वो भी ये समझता है कि कोलिशन जो गवर्नमेंट है वो कभी भी ज़्यादा देर तक नहीं चल सकती। इसलिए अक्सर हमसे भी ये सवालात किए जाते हैं कि आपके ख्याल में ये हुकूमत कब तक चल सकती है, ये कितना टाइम निकालेगी, अगर ये गिरेगी तो इसको कौन गिराएगा। आज की वीडियो में हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे और रिसेंटली कुछ ऐसी डेवलपमेंट्स हुई हैं जिसके बाद ये लगता है कि अब ये हुकूमत ज़्यादा देर तक नहीं चल सकेगी। इसकी जो टाइमलाइन है उसके ऊपर भी हम बात करेंगे और कौन इसको गिरा सकता है इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। जो लोग हमें फेसबुक के ऊपर देखते हैं वो हमारी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया करें और आपकी जो ओपिनियन है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। आपने अपनी ओपिनियन कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखनी है। आप क्या समझते हैं कि यह हुकूमत कब तक चल सकेगी और कब तक शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म रह सकेंगे, आसिफ ज़रदारी इसमें क्या रोल प्ले कर सकते हैं, इसके बारे में आप भी लिख सकते हैं। सबसे पहले और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि पाकिस्तान के जो अवाम हैं उनकी हमायत इस हुकूमत को हासिल नहीं है और सबसे जो इम्पॉर्टेंट और सबसे ज़रूरी जो मॉरल अथॉरिटी होती है वो होती है और इस हुकूमत को वो मॉरल अथॉरिटी हासिल नहीं है। यही वजह है कि शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बने हुए तकरीबन 2-3 माह हो चुके हैं। इन सब के बावजूद शहबाज शरीफ ने अभी तक कौम से खिताब नहीं किया। इसके ऊपर मैं आपको एक तारीखी वाक़या भी सुनाऊंगा कि एक वज़ीर आज़म थे निगरान केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के, तो उनसे किसी ने ये सवाल किया कि आपने पाकिस्तान के अवाम से या कौम से खिताब नहीं किया। तो उन्होंने ये कहा कि मुझे कौम ने वज़ीर आज़म नहीं बनाया, जिन्होंने मुझे वज़ीर आज़म बनाया है उनसे मेरी बात भी होती है, दिन रात बात होती है और मैं उन्हीं की मर्ज़ी से, उन्हीं की मंशा से फ़ैसले करता हूँ। तो बिल्कुल एग्जैक्टली शहबाज शरीफ ने भी कौम से खिताब नहीं किया है। उनको भी पता है कि मुझे कौम ने मुंतखब नहीं किया, कौम ने इलेक्ट नहीं किया। हाँ, जो उनको इक़्तिदार में लेकर आए हैं डेफिनेटली उनकी उनसे बात भी होती होगी और उन्हीं की मर्ज़ी के साथ वो चल रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अगर हम बात करें, अक्सर लोग ये कहते हैं कि शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस हुकूमत को गिरा सकती है या पाकिस्तान के अवाम इस हुकूमत को गिरा सकते हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा हो सकता है। पाकिस्तानी अवाम की भरपूर मज़ामत, पाकिस्तान के अवाम ने इस हुकूमत को सपोर्ट नहीं किया, मुस्लिम लीग नून को वोट नहीं किया। इसके बावजूद हमने देखा कि अदालती लेवल से लेकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान छीना गया, उसके बाद स्पेशल सीटें छीनी गईं, जिस तरीके से हरासा किया गया पीटीआई के लीडर्स को, वो सब कुछ होने के बाद भी एक चीज़ जो नहीं हो सकी वो ये कि इस हुकूमत को बनने से नहीं रोका जा सका। तो अब सवाल ये है कि फिर कौन इस हुकूमत को गिराएगा। तो उसके लिए सबसे अहम चीज़ ये है कि ये कोलिशन गवर्नमेंट है और मुख्तलिफ जो सियासी जमातें हैं उन्होंने मिलकर इस हुकूमत को बनाया है। राना सनाउल्लाह ने इसके ऊपर बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड एक स्टेटमेंट जारी की है। वो ये कहते हैं कि कोलिशन गवर्नमेंट जो इन्होंने इससे पहले भी 16 माह की हुकूमत में एक्सपीरियंस किया था वो किसी भी इत्तेहादी के इधर उधर होने से गिर सकती है। किसी ने भी इधर उधर पाँव किया तो यह हुकूमत गिर जाएगी। लेकिन अब प्रैक्टिकल जो इसकी एग्जाम्पल है, वैसे तो एस्टेब्लिशमेंट जब चाहे इस हुकूमत को गिरा सकती है। उसके बाद आसिफ अली जरदारी साहब एक ऐसे शख्स हैं जो जब चाहेंगे इस हुकूमत को गिरा देंगे। और अब शहबाज शरीफ साहब की जो हुकूमत है वो एज वज़ीर आज़म सिंध का उन्होंने दौरा किया, कराची में उनकी वज़ीर आला सिंध से मुलाकात हुई, उसमें बहुत सारे मुतालबात चीफ मिनिस्टर सिंध ने उनके सामने रखे। उसके बाद सईद गनी साहब की एक स्टेटमेंट आई है, वो स्टेटमेंट भी ये बता रही है कि पीपल्स पार्टी चाहे वो कानूनी मामलात हों, आइनी मामलात हों, फाइनेंशियल मामलात हों,
پیپلز پارٹی اپنی تمام جو مطالبات ہیں وہ ان کے سامنے رکھ رہی ہے اور حیران کن طور کے اوپر شہباز شریف صاحب ہو بہو مینو ان مطالبات کو پورا بھی کر رہے ہیں، اور جب کسی ایک مطالبے کے اوپر، کسی ایک ڈیمانڈ کے اوپر شہباز شریف نے آئیں بائیں شائیں کرنے کی کوشش کی تو وہ شہباز شریف کی حکومت کا آخری دن ہوگا۔ اور آصف زرداری بھی یہ چاہتے ہیں، اور اکثر میں ایک ویڈیو میں بات یہ کرتا ہوں کہ اصل میں نمبر 2 کی جنگ ہے، نمبر 1 عمران خان ہے، نمبر 2 کے اوپر کون ہوگا؟ پیپلز پارٹی ہوگی یا مسلم لیگ نون ہوگی؟ آصف زرداری سمجھدار بھی ہیں، ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے پولیٹکس میں پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے، تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک نون لیگ کا صفایا نہیں ہو سکتا تب تک وہ نمبر 2 نہیں بن سکتے۔ ابھی یہ جو حکومت بنی ہے یا اس سے پہلے جو حکومت بنی تھی، اس کا سارا فائدہ آصف زرداری کو گیا ہے، اور سارے کا سارا جو نقصان ہے وہ مسلم لیگ نون کو ہوا ہے۔ آپ خود دیکھ لیں، الیکشن 2024 میں آصف زرداری کی سیٹیں بڑی ہیں، پیپلز پارٹی کی سیٹیں بڑی ہیں، ان کو پنجاب میں بھی تھوڑا بہت شیئر ملا ہے، لیکن مسلم لیگ نون جو ہے وہ بیک فٹ کے اوپر گئی ہے۔ اس حکومت کو بھی اچھے طریقے سے آصف زرداری ذلیل کرنے کے بعد، ان پاپولر کرنے کے بعد، ویسے تو پاپولیرٹی ان کی ہے نہیں ہے، خود اب مسلم لیگ نون کے لیڈرز یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر بہت بڑا مارجن بھی دے دیا جائے تو اس الیکشن میں مسلم لیگ نون کی سیٹیں 40 سے زیادہ نہیں ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف والے کہتے ہیں 17 سے 23 کے بیچ مسلم لیگ نون کی سیٹیں تھی، باقی ان کو جتوائی گئی ہیں۔ یہ جو میں بات کر رہا ہوں 40 سیٹوں والی، یہ محمد زبیر صاحب جو مسلم لیگ نون کے رہنما اور سابق گورنر سندھ ہیں، انہوں نے خود ٹی وی کے اوپر بیٹھ کر یہ بات کہی ہے۔ تو یہ حکومت جو 40 سیٹیں ہم مان لیتے ہیں 1 منٹ کے لیے، تو یہ حکومت کیسے چل سکتی ہے اور کون اس کو چلا رہا ہے، یہ آپ کو بھی پتا ہے، یہ مجھے بھی پتا ہے، لیکن یہ جو حکومت ہے اس کو ظاہر ہے اب آپ گرانا ہے تو آئینی طریقے سے گرانا ہوگا، قانونی طریقے سے گرانا ہوگا، تو آئینی اور قانونی طور کے اوپر آصف زرداری کے سوا اس حکومت کو کوئی نہیں گرا سکتا، اور وہ اس کو گرائیں گے۔ رانا ثناء اللہ نے پہلے بھی اس کے اوپر پریڈکشن کی ہے، انکشاف کیا ہے، اور اب دیگر مسلم لیگ نون ہی کے لوگ یہ کہنا شروع ہو چکے ہیں کہ یہ حکومت ہماری نہیں ہے، یہ کولیشن گورنمنٹ ہے، بے شک پرائم منسٹر ہمارا ہے، اور یہ حکومت زیادہ دیر تک چل نہیں سکے گی۔ یہ چل کیوں رہی ہے؟ یہ بھی مجبوری میں چل رہی ہے، اور چلانے والے اس کو چلا رہے ہیں، اور بنانے والوں نے اس کو بنایا ہے، لیکن کب تک یہ چل پائے گی؟ یہ میرے نہیں خیال کہ 3-4 مہینے یا 6 مہینے تک اس حکومت کی جتنے بھی پولیٹیکل اینالسٹ ہیں وہ اس بات پر متفق ہیں کہ بڑی حد ہے تو یہ حکومت میں بھی 6 منتھ نکال جائے، اس سے زیادہ یہ حکومت نہیں چل سکے گی۔ آپ اس کے بارے میں کیا اوپینین رکھتے ہیں؟ کمنٹ باکس میں جا کر ضرور لکھیے گا۔ اللہ حافظ۔